बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। मैं आपको मुख्तसरन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबर देकर फिर बाकी कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें हैं उसकी तरफ आऊंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक अहम तरीन फैसला आज होना था, एक अहम तरीन केस लगा हुआ था। केस ये था कि क्या सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर फैसला दिया था कि नहीं हो सकता, ट्रायल कलादम करार दिया जाए। तो उसके बाद फिर आगे यानी जो अपीलें वगैरह की गई थी और मामला चल रहे थे। इवन के खैबर पख्तूनख्वा में भी इस चीज को चैलेंज किया गया था, इस फैसले को, वहां पर भी आते हैं। लेकिन आज एक तो अदालत से ये इस्तदा की गई है कि 9 रुकनी बेंच बनाया जाए, वो फैसला करेगा। क्योंकि अगर 6 रुकनी बेंच अदालत बना देती है तो फिर फैसला मुतनाज़े भी आ सकता है। अगर मिसाल के तौर पर फैसला 4-2 से आएगा तो पहले 5 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है, उसके बाद फिर 4 रुकनी बेंच का फैसला कैसे माना जाएगा, मुतनाज़े होगा। तो लिहाजा आज अदालत से यह इस्तदा की गई है कि 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। लेकिन अहम बात इसमें आज जो मुझे लगी है वो ये है, हालांकि मैं वकील नहीं हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज ये वाला पॉइंट अदालत के अंदर उठाना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि आज अदालत ने एक तो जुमरात तक समाअत मुलतवी कर दी गई है और साथ तफसीलात मांगी है कि जो 103 लोग थे उनमें से कितनों की बरियत हो चुकी है और कितनों का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, कितनों का कहां तक, ये डेटा क्या है, तफसील क्या है, ये अदालत को फराहम की जाए। लेकिन मेरा सवाल यहां यह बनता है, अगर आपने बरियत मान ली, इसका मतलब यह है कि आपने ट्रायल मान लिया है कि ठीक है, आपका ये केस ही नहीं है कि कितने लोग बरियत में चले गए, बरियत किसकी हुई है, ट्रायल कितनों का मुकम्मल हुआ है, कितने लोग मुलव्वस हैं, कितने लोग मुलव्वस नहीं हैं। ये तो ट्रायल चलेगा किसी और कोर्ट में, वो तय करेगी। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ केस ये है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता है या नहीं हो सकता, इस चीज के ऊपर डिबेट होनी चाहिए थी। जो ट्रायल हुआ था वो कलदम हो गया, बात खत्म हो गई। अब वो कैसे हुआ, उसमें बरियत किसको मिली, ये नहीं मिला, इस चीज को रहने दे। इस पर तो मेरे ख्याल में डिबेट बनती ही नहीं थी। तो आज मेरे ख्याल में ये वाला पॉइंट अदालत के अंदर उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं उठाया गया। अच्छा, इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त निगरान हुकूमत थी, ये दरखास्त दायर की गई थी इंटर कोर्ट अपीलों में कि जो फैसला यानी 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है उसको कलअदम करार दिया जाए। लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो सारी इंटर कोर्ट्स अपीलें वापस ली गई हैं कि हम उस 5 रुकनी बेंच के फैसले को मानते हैं। अच्छा, ये यहां तक हो गया। अच्छा, इसके साथ आज बड़ा रौला पड़ा हुआ है और बड़ी अहम तरीन खबर है। आपने यकीनन देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर, जब भी आप ट्विटर वगैरह खोलते हैं तो आपके सामने एक नैरेटिव आता है, एक जुमला आता है कि आपकी वजीर आला साहिबा ने आज क्या क्या किया, जानना आपका हक है, बताना हमारा फर्ज है। भी ठीक हो गया, हमें बता दें। तो आज वजीर आला की जो पार्टी की जानिब से गवर्नर साहब लगाए गए हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, और जो चहीते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं, जिन्होंने खिदमात सर अंजाम दी हैं, उनको जरी सी बात है फिर मुस्लिम लीग नून नवाजती भी है। इनमें फवाद हसन फवाद आपके सामने है, किस बुनियाद पर उनको अवार्ड दिया गया। अहद चीमा उनमें से एक है। बशीर मेमन किस बुनियाद पर उसको नून लीग का सदर मुंतखब किया गया। इसी तरह एक फहरिस्त है, बाकी बहुत से लोग हैं। बहरहाल आज की खबर यह है कि अहद चीमा साहब की बीवी ने गवर्नर पंजाब को यह कहा कि एचईसन कॉलेज में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, 2 ईसा और मुस्तफा, क्योंकि हम गरीब हैं, उनकी जो फीस है वो माफ की जाए। तो साथ आपको गरीब के हवाले से यह भी बता दूं, मैंने अभी रिसर्च किया है, सिर्फ जायदाद की अगर बात की जाए तो अहद चीमा की 21 जायदादें हैं खरबों रुपए की, अरबों रुपए की बात नहीं हो रही, सिर्फ जायदादों की बात। अच्छा, ये जो डिक्लेयर हैं, असासे जो इस वक्त ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, सिर्फ जायदादें जो हैं वो 21 अरब रुपए की हैं, अरबों रुपए की, अरब नहीं अरबों रुपए की। और इसके साथ बैंक अकाउंट में कितने अमाउंट्स है, बिजनेस क्या है, वो इसके अलावा है। दरखास्त दायर की गई थी, कहा गया था अहलिया की जानिब से, मैडम की जानिब से गवर्नर साहब को। तो गवर्नर साहब ने 21 मार्च को बाकायदा तहरीरी तौर पर एक मरासला, जो प्रिंसिपल साहब हैं एचईसन कॉलेज के माइकल थॉमसन, उनको अंग्रेज प्रिंसिपल को भेजा कि आप हुजूर इन बच्चों की फीस मुआफ करें। तो 4 दिन तक उन्होंने सोचा और बिल आखिर आज उन्होंने बाकायदा खत लिखा
اور اس کے اندر یہ لکھا کہ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، میں اس کالج سے استعفیٰ دے رہا ہوں، پرنسپل کے اس عہدے سے، اور اس کے ساتھ میں پاکستان چھوڑ کر بھی جا رہا ہوں۔ یعنی ایک ایسا ادارہ جس کا نام ہے دنیا میں، عمران خان خود اس ادارے سے پڑھے، آپ نے اس ادارے کو، ایک اور ادارے کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میڈم چیف منسٹر صاحبہ نے کیا کچھ کیا، آج یہی کیا کہ آپ کی حکومت نے، آپ کے گورنر صاحب نے آج ایک بڑے ادارے کو تباہ کر دیا۔ اب پوچھیں گورنر صاحب کو کیوں مراسلہ لکھا گیا، آپ پوچھیں احد چیمہ کی وائف کو کہ کیوں انہوں نے گورنر سے سفارش کی، اور گورنر نے سفارش ان کی کیوں لی، پھر آگے مراسلہ کیوں لکھا، آپ یہ تحقیقات کریں، پتہ جائے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میڈم چیف منسٹر اس کے اوپر کچھ کریں گی، نہیں کریں گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور خبر بھی گردش کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ میڈم چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ ایچسن کالج کا دورہ کریں گی، تو اس کے بعد پھر بچوں کے والدین کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ ان کا دورہ منسوخ کریں، ان کا دورہ ایچسن کالج کے اندر نہ کروایا جائے۔ تو اس کے اوپر بھی میڈم صاحبہ کو اعتراض تھا، مبینہ طور پر یہ خبر گردش کر رہی ہے۔ تو وہ بیسیکلی انہوں نے پرنسپل صاحب کو ہٹانا چاہا، تو احد چیمہ صاحب کو یوز کیا گیا، ان کو ڈھال بنا کر پرنسپل صاحب کو ہٹایا گیا، کیونکہ انہوں نے ایک تقریب منعقد نہیں کی میڈم چیف منسٹر صاحبہ کی ایچسن کالج کے اندر۔ یہ بھی ایک مت پایا جا رہا ہے، بہرحال دونوں مت جو ہیں وہ بالکل سراسر غلط ہیں، اور میڈم چیف منسٹر صاحبہ نے کیا کچھ کیا میں نے آپ کے سامنے آج جو کچھ کیا ہے وہ رکھ دیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اگلی اہم ترین خبر وہ بھی مسلم لیگ نون سے ہے۔ چودھری عتیق پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے ایکٹیو کارکن تھے، اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں، ان میں سے ایک یہ تھے۔ آج ان کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ خودکشی کر لیا، کچھ تصاویر بھی آئی ہیں جس میں انہوں نے پسٹل اٹھایا ہوا تھا اور خون میں وہ لت پت تھے۔ اب اس کے اوپر ایک رائے یہ ہے کہ انہوں نے تنگ آ کر خودکشی کی ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ وہ بیوی سے ناراض تھے یا کچھ بھی مسئلہ تھا۔ لیکن سوال میرا یہاں یہ ہے کہ جو ایکٹیو کارکن تھا، جو یعنی گالیاں کھانے والا تھا، جو ڈنڈے کھانے والا تھا، جو جیلیں برداشت کرنے والا تھا، کیا اس حوالے سے آج میڈم چیف منسٹر یا کسی اور بندے نے کچھ کہا ہے، کوئی ایک لفظ کہا ہو؟ تو یہ ہے آپ کے کارکن، جو مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں، ان کے کارکنوں کی یہ اہمیت ہے۔ سعود بٹ اور باقی بہت سی مثالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے باقاعدہ چھوڑ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ان کو ورکروں کی کوئی کہہ لیجیے کہ وہ سوچ نہیں ہے یا کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں ووٹ تو ملنا نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں ووٹوں کی ضرورت ہے۔ ہم نے کسی اور جگہ سے کوئی سفارش کرا کر اور ہم نے جا کر پھر چیف منسٹر بھی بن جانا ہے، ہم نے پرائم منسٹر بھی بن جانا ہے، ہم نے سب کچھ بن جانا ہے، عوام نے ہمیں ووٹ دینا نہیں ہے، کیونکہ عوام ہماری اصلیت جانتی ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ کچھ اور اہم ترین بھی خبریں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔